देवर्षि नारद हेले गुरु भगवान कृष्ण हेले शिष्य कहले ब्राह्मण वेश धरिकी जीवा भिक्षा मागिबा द्वार द्वार बुलिकिरी भिकारी हवा प्रभु चिंता कले मु को भिकारी हेई नहीं जाओ भिकारी हेबी हैं प्रभु कहले मु कोन भिकारी हेईनी कहले बड़ी द्वारे भिकारी से द्वारिका रे राजा द्वारिका रे राजा भला द्वारिका रे राजा बड़ी द्वारे भिकारी से द्वारिका रे राजा द्वारे द्वारे राजा भला द्वारिका रे राजा मंडले नाटुआ गोपर परजा गोपर परजा भला गोपर परजा बड़ी द्वार गोपरा मु भिकारी हेकी जाईथिली मते कोन भिकारी हबार असुविधा ना राजा हबार असुविधा ना नाटुआ हबार असुविधा को अभिनय मते जना नहीं मुझ सब अभिनय करि पारे सेया हला हे मोर ज्ञानी मंडली देवर्षि नारद भगवान कृष्ण ब्राह्मण रूप को धारण करी अंगराज्य प्रवेश करी पहुंची द्वारे द्वारे बुलिकिरी भिक्षा मागी ओरे भिक्षा मागी की जाउचंती ये मितिया खरा दिन देखिले ओटा बड़ कोठा घर दुआर आगे दी तीन टा कुकुर बंधा कुकुर न बंधा लगे आम बड़ लोक हवा आपण मानक जदि सार मोर चिन्हिचंती मो विषय जानी आपण माने जानी नांती जदि पचरा प्रश्न पचरा जाए जे निरंजन साई खाली पाला करूचंती ना आउ कोन अछि जदि कहे तांको घरे 8-10 टा भल दुधियाली गाई रखिचंती आपण सहजरे अनुमय करिवे मोर रोजगार पत्र नाही मु गाई रखिकी चलुच धनी लोक बोले आप भावे कि आज्ञा भावे जदि आपण शुणे जे निरंजन कौन धन संपत्ति अच्छे ना जानू ए घरे गोटा गोटा कुकुर दाम 1 लाख टଙ୍କା 4टा कुकुर रखी मो घरे पचे चाउल किणा हो चाउल पचे पानी गलु था आपण गोटा धनी लोक ही आप देख जो बही पढ़िले आमर ज्ञान हम आम संस्कारी हवा रास्ता कड़े बिक्री हो कई नौना बस स्टैंड रे बिक्री हो धर्मग्रंथ स्टोर जहाँ बही छपे छपऊ नहीं किंतु चप्पल जातु देखिए जो बाजार को जी 2-4टा चप्पल दुकान केते दामी शोरूम रे केते साजसजा है डेकोरम है भीतर चप्पल थुआ आम कौटी पहुँचले देवर्षि नारद नारायण जो जाऊँगी देखिले गोटे धनी लोक घर एसी फेसी लगी कुकुर पार जोड़ा 3टा आगे बंधा होती गेट बुझी खरा दिन देवर्षि नारद नारायण जाकि ठक ठक कले आउ शुणवे आज्ञा शुणवे आज्ञा से तो एसी मल शोचती आउ कुकुर भुकिले उठिले उठिले नले ना कि आउ पशिज कि दिन थिला अतिथि देव भव लेखा होता तापर शुभ लाभ लेखा होता सेगुड़ा सब उठीगला एबे लेखा है बी ओयार ऑफ द कुकुर प्रति सावधान आमे आगे कौटी पहुँचे आप देखो भगवान को ऊपर आमर विश्वास तुटिगला जदि भगवान को ऊपर आगे विश्वास था ताले आम कुकुर जगी था भगवान आमर जगिबे भगवान जहाँ सहाय आखि आगे देखुव ताको नहीं पारिबनी तामाने भगवान को पूरा विश्वास तुटे आम घर भगवान जगी पारिबेनी कि आमको भगवान सुरक्षा दे पारिबेनी आम सुरक्षा दब कुकुर कबाट ठक ठक गले कलिंग बेल माइले बड़ बाबू आपण तो एसी रूम रे सोइचंदी खरारे किए उठुछ देवर्षि कहले तो शुणुने पळै जीवा प्रभु कहले जीवा जे ताको आशीर्वाद करिके जीवा ना प्रभु आशीर्वाद कले कहले आर वर्ष को एमती आ 2-4टा बिल्डिंग तोर हो जाऊ जेते धन अच्छे आ 4 गुणा बढ़ी जाऊ देवर्षि आश्चर्य हेले कहले भल कथा हौ हौ से शुणु न शुणु ये भगवान ताको आशीर्वाद कले आज्ञा गाँ से मुंडे पहुँचले घर गाँ ठू छाड़ी गोटाए घर चाल छपर पानी गलुची तार गोटे संबल गाई से स्वामी स्त्री 2 जन चलिए अतिथि सेवा सब से हम ता घरे जो पहुँची गले बुढ़ा बुढ़ी 2 जन देखिले 2 जन ब्राह्मण आस कले कि सेवा आमको हम ना आज्ञा कौन करवा आमर तो संबल हूँ गाई गाईटी दोहन कर बजार में बिकी जहाँ आम आने अतिथि सेवा कर आपंकर सेवा करूँ ना नाई आमको क्षीर मध्य देते आम खुशी हो ठीक अच्छे आप अपेक्षा करूँ स्वामी को पठेले गाई क्षीर दुईक आइले 2 जन को पीवा देले पी सारी शांति गला बेले प्रभु कहले चा गाईटा मरी जाऊ देवर्षि चमकी पड़िले कहले हे प्रभु
ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଧନୀ ଘର ସିଏ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ତାର ଧନ ଘର ଦ୍ୱାର ବଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯିଏ ଆମକୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲା ତା ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ବିକିଥିଲେ, 2 ପଇସା ଆଣି ତାର ଡାଲି ଚାଉଳ କରିକି ଚଳିଥାନ୍ତେ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଆମକୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲା। ଆପଣ କହିଲେ ତା ଗାଈଟା ମରିଯାଉ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମୋ ମାୟାକୁ ଜାଣିନା? ମୋର ଯିଏ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେଇଦେଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଦେଲେ, ବାହାରିଲେ, ମା କୁନ୍ତି ଆସି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପିଉସୀ ମା କ'ଣ କହୁଛ? ନା ମୁଁ ତତେ କିଛି ମାଗିବି। ନା କ'ଣ? ନା ମତେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେ। ନା ଏକଥା କହିବାର ମାନେ ନା ସୁଖ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତୁ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁନି, ସୁଖରେ ମୁଁ ଥିଲେ କେବେ ତତେ ଖୋଜିବିନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କହେ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ତତେ ଡାକିବୁ, ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ଆମେ କ'ଣ କେହି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଚାହୁଁଛି? କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗି 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 ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ହଁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଖାଲି ଟକପକ ଟକପକ ହଉଛୁ ନାଇଁ ଟହଲିଆଙ୍କ ଭଳିଆ। ସଞ୍ଜ ହେଲା, ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇବି। ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ହୁଏତ ବେଶୀ ଦିନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଧବ ସାମନ୍ତରାୟ। ହଁ ତାଙ୍କରି ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇବା। କେମିତି ଜମ କଳଙ୍କା ମୋ ଛତ୍ରିଆ ଭାଇଙ୍କ ପାଖେ କେମିତି ମିଳିବନି? ସେ ତ ସଳଖି କଥା ପଦେ କହିପାରିବନି, ପାଲା କ'ଣ ଆମ ଭଳିଆ ଗାଇବେ? ସେ ତ ସଳଖିକି ଗାଇପାରିବନି ଆଉ। ଦେখ କେମିତି କଲା ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲା ରେ, ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲା ରେ, ସଜ କଞ୍ଜ ବଦନା, ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲା ରେ, ସଜ କଞ୍ଜ ବଦନା, ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲା ରେ, ସଜ କଞ୍ଜ ବଦନା, ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲା ରେ। କଞ୍ଜ ବନ୍ଧୁ କଞ୍ଜ କଞ୍ଜ ବନ୍ଧୁ ଓଷା ତଳେ ଅସ୍ତ ଗଲେ, 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 ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଲେ, ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଲେ, ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଲେ, ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଲେ, କୁଳ ଲଳନା, ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲା ରେ, ସଞ୍ଜ କଞ୍ଜ ବଦନା, ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲା ରେ, ସଞ୍ଜ କଞ୍ଜ ବଦନା, ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲା ରେ। କଞ୍ଜ ବଦନା, କଞ୍ଜ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ମା ମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମମୁଖୀ, ପଦ୍ମ ନୟନୀ, ହଁ ଏସବୁ କୁହାଯାଏ। ହଁ କଞ୍ଜ ବନ୍ଧୁ, କଞ୍ଜ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା, ସଞ୍ଜବତୀ ମା ମାନେ ସବୁ ଦେବେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଜଣକର ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଜଣକର ମନ ଖୁସି ହେଲା। ଏଇଟା ବଢିଆ କଥା, ଆମ ମନ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ମନ ବର୍ଷାରେ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି? ସେ ବର୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାଇଚାନ୍ସ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ପଇସାଟା ବୁଡିଯିବ, ହଁ ଆମେ ପାଲା ଗାଇଦେଲେ ଆମ ମନ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିନେ ଆମେ ନବା, ଆମେ ନବା। ଆମେ ନବା। ହଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆରେ ଆମେ ଶଗଡ଼ କିଆମଣିରେ ବସିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଭଡ଼ା ମୂଲ ଛାଡ଼ିବା? ହଉ ହଉ କୁହ। କହିଲା କଞ୍ଜ ବନ୍ଧୁ ଅସ୍ତ ଦେଖିଣ, କଞ୍ଜ ମୁଖ ହେଲା ହେଲା